Attends un petit peu. مساء الخير مسيو رحماني. مساء الخير الشعب الجزائري. On lui souhaite Assegas Amgas. مساء الخير مدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir tout le monde. Assegas Amgas. Meilleurs vœux. Bonne année. Amazigh à tout le peuple algérien et même au-delà des frontières. يعني عام سعيد بربري لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا فما فوق ذلك من الدول الإفريقية اللي عندها سكون أبل يعني نوعا ما من العنصر الأمازيغي. La diplomatie étrangère a souhaité une bonne année amazigh au peuple algérien. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc je vais traduire votre question en arabe. يعني السؤال نتاع الأستاذة راهو يقول باللي شفنا القنصليات وبعض الدبلوماسيات المتواجدة في الجزائر تمنات للشعب الجزائري أسقس منقاز. الإجابة راح تكون سهلة لأنه هذه احتفال عنده أكثر من 3000 سنة، ربما شوية أقل ربما شوية أكثر. هي سنة احتفالية لنا احنا الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي دول الساحل. ما يمنعش أنه نحتفل بمحرم كرأس السنة الإسلامي، نحتفل بيناير كرأس السنة الأمازيغي، نحتفل ب 31 ديسمبر كليلة رأس السنة غريغوريان، سكون أبل لو كالندري غريغوريان دونك غريكو رومان. ما كانش إشكال، ما كان حتى إشكال. هذه تعتبر اعتراف بطبيعة ثقافية، باحتفال ثقافي خاص بالأمة الأمازيغية المتواجدة في شمال إفريقيا، والتي هي تعتبر يعني عموما فايتة 99% من سكان شمال إفريقيا فهم أمازيغ، إذا استثنينا مصر. يعني si on exclut l'Égypte, l'Afrique du Nord est composée à 99% d'Amaziغ arabophones بربروفون مي أمازيغ. يعني حتى وإن كانت اللهجة عربية أو اللسان عربي فالأصل أمازيغي. دونك أسقس منقاز et on souhaite إن شاء الله كيما on a souhaité une bonne année pour العام الجديد يعني حسب الكالندرية غريغوريان، كيما on souhaite bonne année إن شاء الله للشعب الأمازيغي بما فيه الشعب الجزائري اللي حننتمي ليه، كيما on souhaite غدوة في محرم عام سعيد وعام سعيد للمجتمع والدولة وفي المجتمع الإسلامي عامة. Monsieur Rahmani, c'est quand même paradoxal. On vit aujourd'hui en Algérie avec beaucoup de paradoxes. يعني il y a أقل من 3 شهور، أقل من شهر كانوا يعتقلوا les Algériens على الراية الأمازيغية، واليوم يحتفلوا qui ont condamné les jeunes la راية الأمازيغية. Aujourd'hui, ils ont une journée fériée. Il y a beaucoup de paradoxes. Comment on peut expliquer le paradoxe? Non, mais on sait que le c'était pour diviser. C'était en fait ما نقدروش نفسروا التناقضات لأنه أصلا ما عندناش نظام سياسي حقيقي، ما عندناش منهجية معينة في تسيير شؤون الجزائر والجزائريين على أساس الهوية، على أساس التاريخ، على أساس الدين، على أساس الاقتصاد، على أساس المصلحة السياسية الداخلية وكذلك الخارجية. يعني التناقضات هذه احنا واش نفهموا منها؟ نفهموا منها عدم كفاءة القيادات السياسية. انت من جهة تعترف بالثقافة الأمازيغية، تعترف برأس السنة الأمازيغي، من جهة تدخل الناس اللي حاملين الهوية الأمازيغية في الحبس.
أي تناقض كبير هنا. تناقض كبير، لكن ما نقدروش نفسروه، لانه هذا كون نفسروه معناتها احنا ثاني مهابل كيما هما. هادو ناس مهابل. السلطه الحاليه السياسيه تعتبر سلطه مجنونه. كواك ما نحكموش على السلطه الحاليه نتاع تفون واتباعه، نحكموا على السلطه لقايد صالحيه الله لا يرحم منه عظم، والناس اللي كانوا معاه. دخل ناس حاملين الهويه، عالم الهويه الامازيغيه اللي هو عالم ما يختصش بالجزائر ولكن بكل الامازيغ في شمال افريقيا وفي صحراء الساحل، دخلهم الحبس. والجزائر دوله تعترف براس السنه الامازيغي وتعتبره يوم عطله ناسيونال. ما نقدروش نفسروا هذا التناقض الا عنده تفسير واحد: عدم كفاءة القيادة السياسية في الجزائر حاليا، لأنها قيادة متناقضة حتى مع نفسها. لكن كذلك ما نقدروش نلوموا على قيادة سياسية غير شرعية، وما عندها حتى شرعية. ما جات بالانتخابات، ما جات بالتفويض، ما جات بالمبايعة، جات بفعل السلطة العسكرية المتسلطة على الجزائر اللي هي تعمل ضمن منظومة الأقدام البيضاء. Mais Monsieur Rahmani, finalement, ils ont pas réussi à diviser. ما قدروش يفرقوا الشعب الجزائري puisque اليوم يناير il va être célébré sur toute l'Algérie. Partout. C'est une fête nationale. تاع منطقة الأمازيغ، elle est culturelle. يناير va être fêté من جزر الكناري حتى إلى مصر، وما فيهاش إشكال وما فيهاش تعارض وما عندناش مشكلة مع الموضوع هذا. Donc Monsieur Rahmani, ils n'ont pas réussi à diviser et tant mieux. Alors sur le titre d'aujourd'hui, on a marqué يتنحوا كاع. يتنحوا كاع. Système dégage. Système dégage. D'accord. Monsieur Rahmani, parce que كل خطرة ils essayent de dévier l'objectif du peuple algérien. Le peuple algérien, il a un seul objectif: système dégage. Voilà. هذه القيادة المتسلطة، القيادة الاستعمارية المتسلطة على الجزائر، يعني تخلق إشكالية في وسط الإشكال باش الشعب يتيه في أصل المطلب نتاعو. لكن المطلب الشعبي كان واضح وما تحولش. سيستم ديجاج. فما معناه كونطون دي سيستم ديجاج؟ لما نقولوا سيستم ديجاج، حنا الأشخاص تغيير الأسامي أو الأشخاص أو الصور ما يهمناش مادام نفس النظام مازال قايم. الشعب طالب باستقلال الجزائر، طالب تحرير الجزائر من نظام مستبد استعبادي استعماري موروث عن الاستعمار الكلاسيكي. المطلب مازال هو الحرية، استقلال، إسقاط النظام، والاتجاه إلى الدولة القانونية العادلة، l'état de droit qui sera juste, un état de droit où tout le peuple algérien pourra كما نقولوا حنايا كل الشعب الجزائري يكون عنده الحق انه يمارس السلطه نتاعو بطريقه ديمقراطيه، كانت عبر صناديق التصويت ام كانت حتى في حقه الى الاعلام الحقيقي، لانه المعلومه الحقيقيه لازمها توصل للشعب عبر الوسائل الاعلاميه. لازم تحرير الوسائل الإعلامية باش الشعب يقدر يمارس حقه في الديمقراطية وفي التصويت، وحقه السياسي في الإدلاء بالرأي نتاعو بعد أن توضحت الصورة له، اللي هي بيان سور توضيح الصورة يكون عبر وسائل الإعلام. لما تكون الوسائل حرة، يعني
مد للشعب المعلومة الحقيقية، الشعب يعرف مصلحته وين وسوف يحسن الاختيار. مد له المعلومة المغلوطة، الشعب يغلط في الاختيار. سي أبسط من هيك ما كانش. حسب حقيقة المعلومة الشعب يكون الاختيار نتاعو حقيقي، حسب تغليط المعلومة الاختيار يكون خاطئ. مسيو رحمن الشعب مازال برا، دونك الشعب يسي سكيفو. الشعب على باله واش طالب، طالب الحرية، طالب الاستقلال، طالب دولة العدالة. الشعب مازال برا على واش؟ عينوا له واحد الشعب يقول عليه ترافيكون تاع غبرة. نعم ترافيكون تاع غبرة، حتى وإن كان بصفة غير مباشرة، فالتفون ترافيكون تاع غبرة. مادام بنو عنده قضية غبرة فهو في الغبرة. مادام هو كان وزير نتاع الباطيمات ويبني في المشاريع، وهو حول حوالي 300 ألف سكن لمصلحته الخاصة ومصلحة المافيا اللي تابعة ليه وجماعته. كيفاه تحبي الشعب ما يخرجش لبرا؟ الشعب واعي، الشعب يشوف في ناصر بوتفليقه يصوت وعبد العزيز بوتفليقه يصوت وهدى فرعون نحوها في التغيير الوزاري الجديد، لكن دون محاسبه حقيقيه. تحاسبوا هدى فرعون على رشوه، انا نقول لكم انتم خونه، حاسبوها على قضيه جوساسه، لانه هدى فرعون كما كثير من المسؤولين الجزائريين لما تحاسبوا هدى فرعون على قضيه جوساسه وذكاء مع العدو، يعني intelligence avec l'ennemi et espionnage, vous allez découvrir beaucoup d'autres responsables qui sont impliqués dans des affaires de renseignement au profit de forces étrangères. Monsieur Rahmani, ils doivent le savoir, ils le savent, mais... Ils le savent, لكن احنا نقولوه للشعب. Monsieur Rahmani, on parle de l'Aïsaba. L'Aïsaba, elle est constituée de civils et de militaires. On est bien d'accord. العصابة سي لا ميم، كاين واحد لابس كوستيم كرافات، كاين واحد لابس توني ميليتير ومعلق الشياع، لكن سي لا ميم. دونك سي لا ميم. الادوار تختلف لكن العصبة سي لا ميم. دونك في هذه العصابة comme on a dit, même dans في عصابة كاين الشيف، كاين l'exécutant. Il y a un peu de tout. Ça fonctionne comme un groupe, comme un groupe. Il y a comme un groupe de crime organisé, voilà, une mafia. La mafia, il y a le président, il y a le parrain, il y a les lieutenants, il y a les exécutants, il y a le marché, il y a tout. Sauf que la victime, c'est le civil. C'est le peuple algérien. Bon, la victime, c'est le peuple algérien. Mais dans l'Aïsaba, les décideurs ou là, les organisateurs, on va dire, ils partent la tenue, et ceux qui sont au front, c'est les civils. Tout à fait. Pour expliquer, comment on peut se débarrasser de cette Aïsaba. L'état de droit. L'état de droit. Comment installer l'état de droit? l'état de droit. الأستاذة تسأل قالت لك كيفاش نتخلصوا من هذه العصابة، لأن العصابة هذه فيها شق مدني وشق عسكري. يعني كاينه جهة لابسة كرافات وكوستيم سيفيل وجهة عسكر، هذه يعتبروا عصابة وحدة لكن اختلفت الأدوار، لكن الأهداف نتاعهم وحدة ومتماسكين في بعضهم ومتخلطين في بعضهم. هنا لا أتحدث عن القوات المسلحة الجزائرية، أتحدث عن قيادات عسكرية عندها دور سياسي، اللي هي تحط الرياس وتنحي الرياس وتحط الحكومات، وهذا بإيعاز من الأقدام البيضاء. C'est-à-dire, je parle d'une autorité militaire qui est aux commandes de l'AMP, de l'armée nationale populaire. C'est elle qui décide des présidents, des gouvernants, des gouvernements et des ministres sur instruction
des pieds blancs qui sont derrière le rideau, qui manipulent tout. Les pieds blancs, on va les définir. C'est les colons qui sont restés en Algérie. C'est l'héritage du colonialisme qui sont restés en Algérie, qui jusqu'à présent dirigent l'Algérie pour leurs propres intérêts. Pourquoi ils sont si forts? C'est financièrement, c'est un lobby. Enfin, c'est un lobby. C'est un lobby qui a détourné la révolution de 54, à partir de 1958. Et donc, on peut s'en débarrasser qu'en mettant un état de droit. L'état de droit. Donc, الشعب راهو برا. والشعب, il sait ce qu'il veut. Un état de droit, liberté. Mais il y a beaucoup d'obstacles. On veut toujours le dévier. Heureusement qu'il arrive toujours à reprendre son objectif. Il faudrait que cette fois-ci, il maintient son cap pour un objectif final. C'est-à-dire, il maintient son cap. استقلال الجزائر، القضاء على النظام الحالي، إنشاء نظام سياسي جديد تكون فيه الدولة القانونية والمادة القانونية هي أعلى سلطة، وهذا ما يقدر يكون إلا بأنه الشعب يخرج من كما نقولوا احنا منه هو بعد قيادات سياسية حقيقية. إن الشعب هذا لم يهيكل، si le peuple révolté ne se structure pas, aucune chance qu'il réussisse. même إذا كان كاين ناس قاعدين يشاركوا في فمهم في الخارج ولا في الداخل ويقولوا ما تنظموش الحراك، فهادو خونة تابعين للنظام، والله عندهم أهداف سياسية تخدم المصالح نتاعهم ومصالح أسيادهم من الدول الأجنبية على الجزائر، لكن ما تخدمش مصلحة الشعب الجزائري. لأنه أي شخصية سياسية تقول ما تنظموش هذا الحراك باه يتحول من حراك شعبي إلى ثورة حقيقية عندها قيادة، فهي جهة خائنة حركية أو جاهلة، وفي كلتا الحالتين مرفوضة رفض تام وما عندهاش حل. واني قلتها مرارا وتكرارا، نعتولي دولة واحدة في العالم أو شعب واحد في العالم في التاريخ، والله حتى في التاريخ المعاصر ولا في القديم، دار ثورة سلمية ونجحت. باش نفهم الشعب الجزائري وش هي السلمية. السلمية، أنا ساكن في برطمة، أنا في الدار تاعي، جيراني يديروا الحس في الليل، كل يوم يديروا الحس. السلمية نحل الباب ندقدق على جاري، قال لي رحم والديك أنني خدام غدوة، ماذا بك تنقص الحس، لأن الحرية نتاعك انت تحبس عند حرية الآخرين. جاري هذا غلق علي الباب وما جاوبنيش، والغدوة دار الحس، نزيد نروح ندقدق عليه والله نديبوزي بلانت بيه. السلمية يا جماعة عندها حدود وعندها مجال معين. التصعيد ماشي واجب، ضرورة إجبارية، لكن حبينا نغيروا الأوضاع. أنا مادام جاري ما حبسش الموسيقى، ما ندقدق عليه كل يوم يسمعني وش نقول، يغلق علي الباب ويكمل يدير الحس ما يخلينيش نرقد. هذه باش ندوها كمثال بسيط عن السلمية. السلمية ما نجحت في أوكرانيا، ما نجحت في أي دولة من الدول، في الهند ما نجحتش. وهذو جماعة سلمية وسلميتنا أقوى من رصاصهم. سلميتك ما تعدي لوالو، سلميتك تعتبر مساندة إلى النظام الخامج هذا. السلمية نتاعك هي جبن وضعف تتخبى وراه، لأنك ماكش قادر دير حاجة أخرى، ماكش قادر تهدر صراحة.
السلميه نتاع ناس كيما انت خلاو اوكرانيا درك لعبه في مهب الريح. في اوكرانيا السلميه داروها قبلك، قبل الشعب الجزائري. جات الثوره البنفسجيه والثوره الورديه والثوره ما على باليش واش. لكن حنا العالم نوعا ما اللي داخل في الخريطه الاسلاميه شبه عربيه، بالجهل نتاعنا ما قدرناش نشوفوا السوابق اللي هنا في التاريخ المعاصر نتاعنا. السلميه اللي يدعيوا ليها بعض الابواق اللي تبع قطر وتركيا ولا الخليج والسعوديه ولا الامارات والسعوديه، سلميه تخدم النظام الجزائري الفاسد الاستعماري، ما تخدمش مصالح الشعب الجزائري. لأنه أول تصعيد هو تشكيل قيادة تمثل الشعب الجزائري. أول تصعيد هو الاتفاق والتمحور والاتحاد حول قيادة سياسية وحول مطالب سياسية واضحة مكتوبة، تعتبر خارطة الطريق للشعب الجزائري الطائر من أجل إسقاط النظام، وماشي إسقاطه بمواجهة سياسية. يعني النظام الاستعماري في الجزائر اللي حاليا يمثله التفون وأعوانه يعتبر قطب سياسي، نقابلوه بقطب سياسي ثوري شعبي عنده مطالب وخارطة الطريق، ويقول له روح الجزائر حنا تاعنا، حنا ولادها وحنا قادرين عليها، انت ما نسحقوكش. وحتى كون نحتاجوك في المرحلة الانتقالية اللي حينتقل فيها الحكم من حكم المافيا والاستعمار إلى الشعب الجزائري، لكن بعد هيكلة الثورة ماشي قبل هيكلة الثورة. Monsieur Rahmani, je ne sais pas si vous avez écouté, moi je l'écoute beaucoup, c'est Monsieur Reda Dorban, c'est un professeur de droit constitutionnel, où il dit le hirak et il parle. Donc il a bien parlé tout à l'heure en disant il faut que le chab sache ce qu'il veut. Les présidentielles, des semi-présidentielles, des parlementaires, c'est-à-dire que chab il veut système dégage, mais il ne sait pas comment. Vous dites Qiyada Siyasiya qui l'oriente. Avec Doubeb et ceci, c'est que Cheb, il pense que Qiyada, c'est une représentation. Alors que c'est faux. C'est-à-dire que Doubeb sont en train, enfin, pas Doubeb, les gens qui parlent et qui essayent qui donnent des. يعني معلومات غلطة, c'est que c'est pas des représentants du Hirak, c'est des. On va appeler, je ne sais pas comment on va les appeler. Des porte-parole. porte-parole. سميهم أنظمة سياسية منبثقة عن الثورة الشعبية، والشعب عنده ثقة فيها، ماشي نظام واحد، ماشي تنظيم واحد، تنظيمات. Parce que 42 millions d'Algériens ne peuvent pas tous parler en même temps, sinon بارك الله فيك مدام. ما نقدروش. لازم نقابات، لازم مجتمع مدني جديد، ماشي مجتمع مدني خلقوا بوتفليقه واعوانه ومن قبل الشادلي واعوانه بالخيري كومباني وبومدينو روح. نحتاجوا مجتمع مدني جديد حقيقي منبثق من الثوره الشعبيه، نحتاجوا تيارات سياسيه جديده منبثقه من الثوره الشعبيه، يعني 20 تيار سياسي، 500 او 1000 يعني اسوسياسيون، جمعيات، مرحبا. هاد الناس كل يشكلوا القاعدة أو النواة الأساسية لخلق قطب سياسي يبلور مطالب الشعب الجزائري إلى مطالب موضوعية حقيقية هادفة تقوم بالتصدي لهذا النظام القائم حاليا اللي هو نظام استعماري استدماري استثماري. Est-ce que, M. Rahmani, صح غدوة الشعب الجزائري ينظم قيادة سياسية؟ دونك عندنا قيادة سياسية تاع الشعب وعندنا هذا البسودو بريزيدون il sera obligé d'abdiquer, il n'aura pas le choix. شوفي، لا كان تنظم الشعب
واتفق على قيادة سياسية. الرئيس التفون الحالي والنظام اللي معه راهم في وضعية وين لازمهم يقدموا استقالاتهم، ولا ما قدموش استقالاتهم يقدموا يعني كما نقولوا حنايا استقالة، لكن في مجال زمني معين. Ça veut dire gérer la transition et une négociation avec le pouvoir politique populaire de manière à ce que الجزائر تسير في مرحلة انتقالية بكل أمن وأمان، لكن تفويض وقيادة وقوة وسلطة للشعب الجزائري والمفوضين نتاعو، ماشي للتفون والناس اللي معاه. Parce que c'est pour ça, Monsieur Rahmani, le Tefon ou le Tebboune, comme vous le dites, qui m'a. Non, il veut dialoguer. Ils veulent créer en fait un groupe qui, soi-disant, porte-parole du peuple, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix en fait. En fait, نجاوبك أنا. تفون والناس اللي معاه يجوا au ventriloque. Tout simplement. C'est-à-dire ما يحوسوش يتحاوروا مع الثوريين الحقيقيين، الرجال الجزائريين الحقيقيين، يحوسوا يتحاوروا مع الأذناب نتاعهم اللي راهو في قالوا الديب شكون يشهد معاك، قال لهم كعالتي كل حد يتقياس. سيتو. كي تجيب كلب وتحوس تقاضيه وتشهد كلب واحد اخر، هذه فاميليا تاع كلاب يشهدوا كل مع بعض زورا وبهتانا. هذا النظام ما يحوش يتحاور مع الثوريين الحقيقيين، يحوس يتحاور مع ناس هو خلقهم. داكور. لانه اسمح لي مدام، لانه الثوريين الحقيقيين اولا ناس طائرين ضد نظام فاسد، اثنين عندهم حلول حقيقية وموضوعية للاقتراح، ثلاثة لا يقايضون بالجزائر، يعني ما يبيعوش الجزائر مهما كانت الظروف. تحاور مع الناس هادو لا كان قادر على الحوار يتفون، لكن باش تحاور لي مع جيل جديد ولا فافاس ولا سيدي وفم القبقاب هذاك رحابي مو حزب والو. رحابي واش يكون؟ هجاله من الهججل نتاع النظام السابق والنظام اللي قبله، ما يكون والو. شفنا الفضائح نتاعهم ولي مينيستر نتاعهم والاختيارات نتاعهم. حنا رحابي نهضرنا عليه، الناس فهموا علينا، قلنا لهم بلي زفر له هذاك ابراهيمي والله ثاني الشيخ هذاك الشيبوخ هذاك راح يجري كي الكلب. Monsieur Rahmani, Rahabi lui-même a dit que Tebboune n'avait aucune chance d'être président. Rahabi lui-même a critiqué Tebboune. ودرك رحابي هذا مدام كي نهضروا عليه نضيعوا الوقت. رحابي والناس اللي معاه وشي هما جواري تاع النظام. Et je pèse mes mots, c'est les courtisans du système. جواري تاع النظام. ما عندهمش معنى. جواري. رحابي جارية ملك أيمان تاع النظام فقط. ما نهضروش على الناس هادو ماشي رجاله، سي با دي زوم، هادو سي با لي زوم ا بواني دو لالجيري كي بوف سوفي. هادو ماشي الرجال اللي يقدروا يسلكوا الجزائر ويخرجوها من الازمه اللي راهي فيها. هادو كيما يقولهم بالعاميه تاعنا المرخص، الشميت، المرخص لا قيمه لهم. Je veux juste signaler que le son, il faut savoir que ça ne vient pas de nous. Là, le son, il est très bien. C'est, je crois que la connexion en Algérie, elle diminue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... ça vient voilà, la du connexion système algérien. Voilà, nous, on n'a pas de problème, on ne peut pas le régler, il est réglé à fond, mais malheureusement, beaucoup se plaignent du manque de son. De la qualité du son, oui. Ah, Monsieur Rahmani, donc, Chab el-Jazairi, donc la première, c'est Itnaddam, et il doit séparer l'armée du civil. C'est-à-dire que
il faut engager. C'est pas un dialogue qu'il faut qu'il engage, c'est le chef de Zaïre, il doit décider. C'est-à-dire qu'il a une ligne droite à faire, il doit décider, aujourd'hui ou demain, de qu'est-ce qu'il doit faire. يتنظم يتهيكل يربح المعركة. إن لم يتهيكل يخسر المعركة. Il y a beaucoup de questions qui vous disent, Monsieur Rahmani, est-ce que en faisant des grèves, en bloquant tout, ça va faire bouger les choses? C'est-à-dire qu'en faisant des grèves générales, il faut bloquer les grandes entreprises. Comme vous l'avez dit... On n'a pas de grandes entreprises. Il faut bloquer les entreprises d'hydrocarbures étrangères pour, à ce moment-là, là, ils n'auront plus le choix que... لازم الشعب الجزائري إذا كان حب يعمل ضغط حقيقي، ماشي ضغط يعني يقضي على النظام الفاسد هذا، لازم يقضي على مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر. الأجنبية les plus grosses, c'est Monsieur Rahman, les hydrocarbures. Hein. C'est ça. Non, كاين les ports, les aéroports, oui. Il y a une personne qui a posé la question, il faut أي شركة أجنبية لازم الشعب الجزائري يتصدرها داخل الجزائر. يعني إذا كاين مصالح في الجزائر. Monsieur Rahman, il y a une question. Je pense que, alors, c'est Riyad, il vous dit, Monsieur Rahman, est-ce qu'il y a un espoir pour l'Algérie? Il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Justement, ما لازمش, il faut pas perdre espoir. Il faut se structurer. Le peuple algérien, s'il se structure, il a gagné. إذا كان الشعب تهيكل وأفرز قيادات أو تمحور حول قيادات، نجح في المعركة والثورة نتاعو ويقضي على النظام هذا. ماشي باسكو حنا شكلنا الكرويا، حنا الكرويا ماذا بينا كل الشعب الجزائري ينضم للكرويا باش يولي الكرويا قوة حقيقية تتصدى، بلا ما نسمعوا الأبواق تركيا وإيران والإمارات والسعودية وحياكم الله وأحرار العربان وشرابين بول البعير. ما نسمعوش الناس هادو. حنا جزائريين، عندنا عقلية جزائرية، سياستنا واضحة. الشعب قال تنحاو كاع، ما قالش ارحلوا، قال تنحاو كاع باللغة الجزائرية. فعندنا سياسة جزائرية، عندنا أهداف جزائرية تاعنا في المنطقة تاعنا، حنا تابعة للثقافة تاعنا، حنا نتمحوروا حول قيادة تاعنا، حنا حتى من الإسلام المذهب نتاعنا، حنا ما نديو المذهب تاع حتى أعرابي ولا تاع الخيم ولا تاع رعاة الماعز تاعنا حنا. أنا قلت لكم جو سوي ان ناسيوناليست ان الجيريانيست، ما نؤمن بأي حاجة خارجة عن الجزائر أو على المنطق الجزائري. أنا جزائري، أنا جزائري، أنا جزائري. اللي فهم واللي ما فهمش جو لي في ان كلان دوي، روح تقرا تفهم. Monsieur Rahmani, on a vu البارح الجمعة تاع البارح، مالغري الشتا مالغري البرد الناس خرجت. دونك الشعب قوي، يزيدوا شوية يتنظموا برك يتفقوا حول القيادة ينتصر الشعب. en principe لو كان يتنظموا كي يخرجوا dans chaque ولاية ولا dans chaque ville، يتنظموا كي يخرجوا هذاك الفندردي، يتنظموا يبخن après الحراك، ils font une réunion tous et ils décident de qui est porte-parole, on va dire, porte-parole de cette ville. Des porte-parole. Ou des porte-parole, peu importe. لأنه لما يكونوا des porte-parole والشعب يساندهم، ما من النظام التفوني هذا ما يقدر لهم والو، ما يقدر لهم والو. لأنه الآن حاليا المعركة أصبحت أسهل، لأنه الجيش خارج المعركة السياسية بصفة مباشرة. حاليا ما عندناش، عندنا قائد أركان منصب تقني، ما عندنا لا وزير الدفاع. والآن حاليا السلطة السياسية اللي هي التفونية، يعني تفون وأعوانه، هما حاليا اللي في مواجهة الشعب. الجيش خرج بطريقة 50% من اللعبة السياسية، حتى ويحرك فيها من وراء الستار. ما يهمناش وراء الستار، تهمنا الواجهة اللي أمامنا نقضيو عليها. الواجهة اللي فابل اللي
comment on appelle ça, en perte de vitesse, on va dire. Même il شفنا الشرطة اعتقلت encore البارح des gens mais خلاص البلطجية عياو وبالك ما خلصوهمش وبالك سي دي فوايو سي دي مام الشرطة. هذا التلفون تاعكم غير شرعي، الحكومة تاعو غير شرعية، الإجراءات اللي يتخذ فيها ولا التدابير ولا تغيير الدستور كما يقول هو غير شرعي، أي حاجة غير شرعي، أي حاجة ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. Monsieur Rahman, on peut imaginer un autre cas de figure. Il peut quand même sortir de la grande porte bonne, s'il voulait, et être l'homme de la situation. Ce qu'il aurait dû faire, Gaët Salah au départ. Aujourd'hui, il peut décider, effectivement, j'ai été élu légitimement, j'ai été mis ceci, il peut donner Sultan al-Shab et sortir par la grande porte. معليش نروح معك كمان. هذه c'est un autre cas de figure, on imagine. في احتمال انه التلفون هذا عنده حريه كمفوض من طرف العصابه الاستعماريه في الجزائر. يعني رغم اني ما نمش بالموضوع هذا لانه انا كوري تاع الحمير ما تخرجي منه غير الحمير، ما تخرجيش منه الحصن. التلفون هذا اللي كان عنده ضرة شرف ان بران دونور يعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في خلال 18 شهر على الأكثر، يعلن عن حل البرلمان بغرفتيه البرلمان ومجلس الأمة، يعلن عن تنظيم انتخابات لمفوضية تاع الشعب الجزائري طائر في الشارع، يعلن عن تسليم السلطة بعد تعيين المفوضية للشعب، ويكمل هو معليش في الحالة هذه كقائد للمرحلة الانتقالية لمدة 18 شهر، وتدخل الجزائر في سكون ابل اون بيريود دو ترانزيسيون، مرحلة انتقالية حقيقية يمكن فيها تكون ثقة بين الشعب والقيادة المفترضة نتاعو، لأنه الاتجاه واضح، مع تحرير مجال الإعلام باش الشعب تقدر تلحقوا المعلومة الصحيحة. ما تجيبليش قناة الحمار وأنيس الرحماني، ديجا كل القنوات هذه غير قانونية من ناحية القانون الجزائري. ils n'ont pas d'agrément. Le maximum نتاعهم c'est d'avoir 5 même pas salariés 5 correspondants في الجزائر، لأنه لاغريمون نتاعهم واحد في الأردن، واحد في الإنجليز، واحد ما باليش وين، واحد فيهم في الجزائر. قناة اليتيمة ما نهضروش عليها خلاص، لازمها حقيقة يعني تتحرر وتفتح المجال. سموها الناس قناة اليتيمة، أنا سميها قناة الهجالة، لأنه التسيير نتاعها راهو التسيير نتاع حاجة في مهب الريح، الرئيس اللي يجي تقول له أمين، وهذا غير معقول. في 2020 مازال كاين الإعلام مهيكل بالدرجة هذه أو بالطريقة هذه، لأن الجزائر حاليا لا فرق بينها وبين كوريا الشمالية، هذيك بالزيار وتعنا بالكذب، هما طريقتين لكن عندهم نفس الهدف ونفس المفعول. احنا بالكذب تعمي الناس، وكوريا الشمالية بالغليق تعمي الناس، في زوج الأعمى. Donc c'est quand même une possibilité que ce soit اللي يحب الخير للجزائر اللي يعود يحس روحه جزائري. لكن أنا هذه قلت لك تبعتك في السؤال نتاعك، لكن واحد من أصل يهودي من عائلة يهودية أندلسية هاجرت الجزائر بعد ما حاوسهم إيزابيلا كاثوليك، جاي عندنا الجزائر، ما نستناش منه حاجة كبيرة، لأنه ما يحسش أنه جزائري، ما عنده حتى إحساس أنه جزائري، عنده ولاء للدين نتاعو السابق نتاع جدوده، وربما ولاء للصهيونية العالمية
نقولش ربما عنده ولاء للصهيونيه العالميه، لكن ما عندوش ولاء للجزائر، لانه كون جات عنده ذره شرف ما يقبلش المنصب هذا في الظروف هذه. هو على بالو الشعب كامل تقياه. هذه نحيوها بقات. واش نقولوا؟ الشعب هو من الناس كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم الدين، يعني رخاص من أصل رخاص تحت الرخاص، عايشين في الرخص، يتعاملوا بالرخص ويقبلوا الرخص. هذا هو التفن والناس اللي معاه. ماذا بينا يكذبنا سي تفون يتخذ الإجراءات اللي نقولوا رانا غالطين مسيو تفون فينالمون انت صح دوريجين رخيص مي ظهرت راجل. ليكسيبسيون كونفيرم لا ريغل. لكن هذا احتمال بعيد مدام. Monsieur Rahman, il y a une question de Dunia qui vous dit création de comités directeurs opérationnels, le risque est la récupération des comités par l'État. Comment structurer les comités, les accompagner dans la formation d'une force directrice? D'abord, un nombre extrêmement élevé de cellules indépendantes. Aucune cellule ne communique avec l'autre cellule et donc tout simplement elles obéissent tous au même code génétique. Sauver l'Algérie, réagir, avoir une action qui s'oppose à tout intérêt étranger en Algérie, qu'il soit un intérêt diplomatique ou économique. Et l'État, dans ces cas-là, ne peut rien récupérer. C'est des cellules autonomes complètement qui suivent juste ce qu'on appelle les instructions du CRUA, qui va plus ou moins donner des directives de manière à s'attaquer aux infrastructures, mais surtout pas aux individus. Mais c'est l'autonomie des cellules et leur taille réduite qui donnera la force à la globalité de la résistance. Parce qu'une structure grosse sera maîtrisable par ce pouvoir, mais une structure indépendante, très petite, microscopique, mais qui agit d'une manière très vite et très structurée et avec des objectifs ciblés, l'État ne peut rien faire. Il ne peut que demain se plier à la direction politique du CRUA. Et là, je parle en tant que porte-parole du CRUA, Comité révolutionnaire pour l'union et l'action, l'Ittihad والعمل, لجنة ثورية الاتحاد والعمل. هذا c'est Doubeb qui essaie d'appeler pour couper la communication, tout simplement. Donc tu coupes Doubeb, monsieur Rahman. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas fêter Yanaïr. Ils sont très occupés. Ils sont payés. Ils sont payés pour non, 10% جزائريين الباقي بكل من مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل وتركيا et compagnie. Monsieur Rahmani, on a vu un phénomène nouveau ces jours-ci en Algérie. Et c'est un phénomène qui s'est déjà vu en Égypte concernant. Je ne suis pas contre, on a des ingénieurs très compétents dans le monde entier. Pas au niveau aux États-Unis ni à la NASA. Mais c'est un phénomène nouveau, comme si c'était. C'est pas nouveau. مصر ثاني جابوا لهم البرادعي واحد الوقت. Voilà. دار في الحراك وتقدم في الحراك. وين هو البرادعي؟ Donc il ne faut pas que le الشعب الجزائري يتنخدع avec des images et des personnalités qu'on ne va voir fictives. Voilà. Fictives. Qui n'ont pas de solution politique. Éphémères, on va dire, parce qu'elles vont disparaître. Ces gens-là n'ont pas de solution politique. Je ne suis pas contre هذا العالم والله العالم هذاك اللي ساند الحراك يساند كجزائري لكن السيد هذا sans propagande. Il peut y ساند mais sans propagande. Il y a eu de la propagande. السيد هذا من ناحية سياسية ما يمثل والو لأنه ما عندوش حل سياسي ولا كان عنده حل سياسي ما نشوفوش يمشي في الطريق. ماذا بيا نشوفوه هنا في باريس في جنيف في الأمريكان في واشنطن في موسكو في بكين عنده حل سياسي يقترحه للشعب احنا نساندوه ونمشيو معاه. Et non, c'est-à-dire on n'a rien contre la personne, mais c'est ils ramènent des personnes, ils font de la propagande, et ça c'est pour dévier Exactement. encore le hirak. Alors qu'on a des sommités, on a des cracks dans le monde entier. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. ناس بزاف دوك هذا السؤال تاعك ناس بزاف حين يخرجوا ضدنا في الموضوع هذا. معليش. انا واش نقول لهم؟ خطوا راسكم من الحيط. الحقيقه وحده
وحنا نقولوها. جيب لي حتى أكبر عالم في الفيزياء، ما يهمنيش. المشكل نتاعي سياسي مش فيزيائي. جيب لي أكبر عالم في الرياضيات، نقول لك المشكل نتاعي عندي أزمة سياسية مش أزمة رياضيات. جيب لي أكبر عالم في الكيمياء، نقول لك المشكل نتاعي سياسي موش في الكيمياء. جيب لي أكبر عالم معليش من علم أنايا تسميه في السيمي كوندكتور ولا وين حبيت، نقول لك المشكل نتاعي سياسي. دونك تحويل المواضيع الى مواضيع كما صارت في مصر، جابوا لهم البرادعي. واش دار البرادعي؟ هو ثاني كان في النازا، هو ثاني عالم كبير. واش دار؟ وين هي مصر؟ عاودت جابت السيسي. ما كان له تفرقوا الشعب على اساس هذا عالم كبير وهذا ما على باليش واش. رانا شفنا ناس كيما هذاك فرحات ايت عليه ولا ايت عليه فرحات ولا كيفاش نسموه انايا لو كروك مور. هذاك ديجا on dirait quand on voit sa gueule تقول خارج من السيركوي. مي ce monsieur là il est quoi؟ وش يكون فرحات ايت علي تقنيا؟ وش يكون sur le plan économique؟ وش يكون؟ c'est tout simplement une grosse gueule. il maîtrise rien du tout. et la preuve احتقر الشعب الجزائري وشفناها. دونك هادو من الكلاب اللي يسناو شكون راح يولي الماتر نتاعهم. c'est pas des chefs, c'est pas des têtes de file, c'est des serviteurs qui cherchent un maître à servir. هادو عبيد يحوسوا على من شكون السيد اللي يخدموه، ما يحوسوش على حاجه اخرى. وماشي فرحات عيت عليه وحده، بزاف ناس زيو، بزاف 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 بزاف. beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Très bien. Monsieur Rahmani, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, Doubab, il a infesté le live. Donc, ça à faire de toutes les façons. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des personnes qui suivent et qui s'en foutent de ces Doubab. Donc, Doubab, il peut infester. Bon, ça m'empêche de lire toutes les questions. Mais une dernière... Qu'en est-il de la situation en Libye aujourd'hui, M. Rahmani? Dernier point, c'est la Libye. La Turquie, la Libye, les États-Unis, l'Iran, tout ce que vous voulez. C'est très simple. La Libye rentre dans ce qu'on appelle l'espace sécuritaire algérien. يعني ليبيا، نيجر، مالي، موريتانيا، الصحراء الغربية، هادو دول، تونس سي فولي والمروك، هادو دول يدخلوا في إطار المجال الأمني الجزائري. لن تكون ليبيا دون الجزائر، لن تكون ليبيا دون تدخل الجزائر. مصلحة ليبيا من مصلحة الجزائر، ومصلحة الجزائر من مصلحة ليبيا. كما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. احنا أولى أن نتخذ القضية الليبية على أساس شعب أخ، شعب ساند الثورة الجزائرية، على أساس أنه شعب ما نخليوش يطيح فيما غبت التيارات الأجنبية بما فيهم تركيا، قطر، إمارات، السعودية، أمريكان، فرنسا، روس، قاع دول. تعفن الوضع الليبي راح يكون طريقة مباشرة تعدي على أمن الجزائر. وربما نخصص موضوع خاص بليبيا وما هي الوسائل والطرق لتدخل الجزائر بطريقة قانونية دولية وعسكرية في ليبيا من أجل الأمن والأمان تاع الشعب الليبي، ومن أجل حفظ مصالح الجزائر
ومصالح المنطقة الساحلية الشمال إفريقية. لكن نقول إضافة، عندنا الكفاءات العسكرية، عندنا الكفاءات الاستعلاماتية الاستخباراتية الذكية باش الجزائر تلعب دور درجة أولى في منطقة الساحل وفي ليبيا. تقنيا الجزائر عندنا إمكانيات من أبناء الجزائر، لكن عندنا خيانة سياسية. ضعف الجزائر ليس في القوات العسكرية القوات المسلحة، ضعف الجزائر في ضعف السياسة الجزائرية. Et pour libérer, M. Rahmani, on va dire, l'armée, c'est le peuple algérien qui doit libérer. C'est le peuple algérien. الشعب الجزائري هو اللي لازم يجعل حل سياسي الأزمة السياسية من أجل تحرير القوات المسلحة والجيش الوطني الشعبي الحقيقي، لأنه المنطقة تاعنا محتاجتنا أكثر من أي يوم فات أنه نلعب دور فعال في المنطقة نتاعنا دون التحالف مع أي كان. Pas d'alliance, pas d'allégeance. En tant qu'acteur principal, décideur dans notre zone. ما يجيني واحد من بطيق المصفار، ما يجيني واحد من دول الخليج، ما يجيني من واحد عبر القارات المحيط الأطلسي. هذه المنطقة تاعي أنا. فقط. Monsieur Rahmani, une dernière, malheureusement c'est une mauvaise nouvelle. Je voudrais présenter les condoléances à Monsieur Abbès qui est emprisonné. Qui a été emprisonné pendant ces derniers mois. Il a perdu ses 3 filles. Elles sont mortes d'une intoxication. ربي يرحمهم monooxyde de carbone. Absolument. ربي يرحمهم. يعني أتأسف. Oui. وأسف شديد أنه الشعب الجزائري لضعف مؤسسات الرقابة على المعدات المستوردة كل عام كل شتاء عندنا ناس تموت بالمونوكسيد دو كربون، يعني بالسي او 2 على جالت واش، على جالت التويوات والشوفاجات اللي ما تخضعش لي نورم سيكوريتير، يعني للمواصفات الأمنية باش يستعملها الإنسان، مستوردة من طرف جهلة sans conscience sans aucune، يعني بدون أي اعتبار للبشر. وهذا على وزن القيادة السياسية اللي عندنا. يعني الجزائري يشري شوفاج يموت به، يشري البطاطا يموت بها، يشري اللحم يزرقل ويموت به. يعني ما فهمناش الشعب الجزائري راهو في حالة إبادة جماعية، موش فايق برك. كما يقولوا تعددت الأسباب والموت واحد. في الجزائر كثروا من الأسباب نتاع الموت باه يقتلوا الشعب الجزائري، باه يقتلوا الشعب الجزائري. النظام السياسي الاستعماري في الجزائر الهدف نتاعو قتل الشعب الجزائري، قتله ثقافيا اجتماعيا تعليميا سياسيا وحتى جسديا. هذه تعتبر تصفية جسدية، لأنه موش العائلة هذه برك اللي مات بالمونوكسيد دو كربون، عائلات كثيرة مات بالمونوكسيد دو كربون. كاين ناس تدخل المستشفى بمرض يعني خفيف تموت بما أخطر منه. علاش؟ لأنه حتى ولا عندك المعرفة في السبيطار ما عندكش المعرفة مع الميكروب والجراثيم. صح، باسكو لوبيتال مسخ. لوبيتال مسخ. الأدوية غير ناجعة وغير نافعة. علاه؟ لأنها مدرحة.
الغازوال نحطوه ديازل نحطوه في الطوموبيلات نتاعنا في الجزائر مدرح سام وسرطاني يعني كونسيريجين. لكن هذه مش إبادة جماعية من طرف سلطة استعمارية الهدف نتاعها القضاء على الشعب الجزائري للاستحواذ على الجزائر. سيك أنا ما فهمت والو. لما هذه الحقيقية سامحوني أنا حمار وأعتذر، لكن على بالي مانيش حمار، وهذه الحقيقة المثبتة علميا وحتى بعلم الإحصاء والله بالعلم التقني البحث الحقيقي. الغازوال ديازل اللي تنبورتي فيه الجزائر 200 مرة أخطر من الغازوال اللي نتعاملوا به حنا في أوروبا. Ils ont méprisé le peuple algérien, M. Rahmani. C'est Voilà. tout. C'est un mépris pour. M. Rahmani, beaucoup de questions demandent comment adhérer au CRUA. Donc. CRUA.org CRUA.org اللي ما قدرش يفوت من الجزائر يفوت عبر الفي بي ان يقدر يدخل الكريا.org. وحاليا كذلك لو كريا حاليا اذا الارقام ما خانتنيش لانه عندنا اجتماع تاع الكريا بربي ان شاء الله غدا رانا فتنا 900,000 جزائري دخلوا للكريا، يعني رانا قريب ان شاء الله مليون، لكن الهدف نتاعنا هو 2 مليون جزائري يلتحقوا بالكريا. نضيف موش حزب سياسي الكريا، الكريا لجنه ما تهمناش التيارات السياسيه تاع الناس، تهمنا الناس يؤمنوا بمادتين استقلال الجزائر ودولة القانون. التيار السياسي تاع الناس ما يهمناش. شيخ رحمن يا ان سلوغان اليوم تاع البارح في الجمعه باسكو يعني l'Algérien il a quand même il a du génie et il reste il a beaucoup de باسكو شاب والشباب خلاق مبدع مبدع قال لك هما الكلاو كاع المرميطه وانت عس الفرشيطه. سي صا لانهم هذا النظام الفاسد يخلق قضيه في وسط القضيه باش يوضر القضيه الحقيقيه. صح ما كانش فرشيطه، حنا امازيغ حبوا ولا كرهوا، التاريخ العلم يقول حنا امازيغ ماناش عرب، حبيتو ولا كرهتو ماناش عرب، حبه من حبه وكره من كره. Alors il y a une question, une dernière question, M. Rahmani, elle est de Madame ou Bila, Monsieur ou Madame, je ne sais pas. Que pensez-vous de Monsieur Reda Dorban? On en a parlé au début, on a trouvé, on a dit qu'il était très sensé et très calé dans son domaine. Voilà. J'ai rien à dire sur ce monsieur. Absolument. Moi, je l'écoute beaucoup et il est très juste et bravo pour ce qu'il dit et il est très, il explique avec des mots très simples شعب الجزائر. ماذا بينا الشعب يفهموا. نتمناو انه يكونوا ناس بزاف كيما هذا السيد هذا، لانه ناس بزاف كيما هذا السيد هذا يديروا وعي عام للشعب ويقدر الشعب يتهيكل ويفهم القضيه الحقيقيه. Non, c'est que M. Rahmani, ce qui est bien, c'est que non seulement il يفهم الشعب parce que tous les الجمعة يخرج الشعب mais avec des articles justes, c'est-à-dire ما كانش. C'est un constitutionnaliste. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin راحوا جابوا لنا encore un quinquagénaire ou là je ne sais plus combien qu'il âge pour réviser la Constitution. On a un professeur qui connaît le droit constitutionnel. كاين ناس بزاف كيفو. Oui, des jeunes compétents. Il faut leur donner leur chance. Absolument. C'est tout. فتحوا لهم المجال يخرجوا بزاف زي السيد رضا هذا. D'ailleurs, il a dit ça sert à rien de changer la Constitution ou de réformer la Constitution aujourd'hui. Il a bien dit que au contraire, c'est un moyen pour détourner le hirak et de gagner du temps. Mais forcément, ils vont pas lui demander de venir puisque lui déjà refuse et il est contre. لكن السيد هذا نزيه عمره لا يقبل يشارك في مهزلة حكومية كما هذه. Je pense qu'il a Non, très bien. Donc voilà, on répond à Bila. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de très sensé et moi je l'écoute beaucoup et. Moi j'ai rien à dire. Tous les propos qu'il a tenus ce monsieur. Absolument.
Moi, je suis à 80% d'accord avec lui parce qu'il est très pragmatique, il parle en règle de droit, etc. Et je suis quelqu'un, je suis adepte de la règle de droit. Moi, je suis quelqu'un, je crois en le droit. أنا نؤمن بالدولة القانونية ما نؤمنش بحاجة أخرى. Très bien. Monsieur Rahmani, un dernier mot avant de clôturer ce débat. Un dernier mot, meilleur vœu, bonne année à tous les Amazirs du monde. Du monde. Et je clôture. Très bien. Merci.